aya Allah dali hey kono yo yimbe hule joma mo inna zalzalata sa'ati dillan ko darnangal anina kangal fo ko fokkita départon to na darnangal ko fokkitande darnangal zalzalata sa'ati Allah dali shay'un azim Allah wi shay'un wi azim shay'un dun ko hunde azimun mawnude yawma tarawna ha nyande seedi don dum yidon dum tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at kala muyninoohum bugoto ko muyninta karkiletuma jeedirawo sowi goddo lebbi jeenay on no muynude o bugimo o dogi ha hande haray ko tiidi wadi ka tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha kala sonnaado sowido firtoto ndenyande hato jinna labtare hebus hays ko ndenyande o sowi o firtoto ndenyande affaire lebbi jeenay lanni lebbi jeenay ala nyalla ala baawo ndenyande takko wona lebbi andi ma o jibina don e don bobon kun jibine kun pito ku wola kadi hato jinnaka muyni nede ma dankede kala no ma podi horebo wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara yi'a yimbe be sikka ko sulube wama hum bi sukara ko ribe sula walakin azaballahi shadid ko lette Allah den hawni satti hurbini dum do ni fokkitande darngal si dum do wadoy fo pitike faddama fop warama fop ko Allah tekkon fop lannay Qur'an ayu ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun wa nufikha fi as-suri fa sa'iqa man fi as-samawati wal ard illa man sha'a Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun wa ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha dali joma mawnina kano haynira mawnirede yobe anditi ndi leydi no ndi futi fodde ko tamande makko nyande dargal kamuli din jeddi o sowindira o jogoro nyaamo makko subhanahu wa ta'ala modi o towi o feƴƴi sirkede amma yushrikun kono goddo suusiri sirkangol o Allah dali wa nufikha fi suri wutteka ala du fasa'iqa pito fadde maya man fi samawati man kala ko woni ka kammu ko man fil ardi ko woni ka leedi ko fop illa man sha Allah subhanahu bi Allah hoddiri nanyande luttu kay hadith ludo mo Imam Muslim ma Bukhari filli wanda ma se aroyi nanyande Allah jonnay ordre malakal maut yo hirsam mo kala ko jogi wonki hirsanan kala ko jogi wonki o hirsa fop waro inna Allah mi hirsi fop ko heddi ko annaba ben e nelabe Allah wi aminu ma ya hirsa nan kala ko jogi wonki o hirsa annaba ben fop e nelabe waro inna ko heddi ko Muhammad o inna hirsa nan kala ko jogi wonki ko hirsa nelado o inna Allah ko heddi ko malaikaaji madin o inna hirsa nan kala ko jogi wonki o hirsa fop ha heddobe nayo Jibril e Asrafil kanin e Mikail e ben Ajrail heddobe o inna Allah ko be do heddi Allah wi aminu ma hirsanan kala ko jogi wonki o hirsa fop ha heddo Jibril o inna Allah ko Jibril heddi o wi hirsanan kala ko jogi wonki o hirsa Jibril o inna Allah ande lutta ko jogi wonki e ko taguda ko Allah wi anu lutti o wi lutta o wi anu lutti Allah wi hirsito wangeddi bonango ndira wargol hore makko o tanu musino satti o wi Allah haramido anduno mayde ko ni musirno mi wiyayno ya yamir wargol goddo go haranami o hirsito ha heddo tagudon ko dum firi en jangi dum ka suratul hadid dade huwal awwal wa huwal akhir ko ndoni wa huwal akhir kap ko tun heddo kadi kaari goddo no woduno andi ko tabine jangay Qur'ana feƴƴen dum o wi en huwal awwal kanko woni ko adi hadi hay hunde ala kam wala malaika ala fusala kanko tum o wi kadi o huwal akhir kanko ton heddoto wonto e kadi fusala jona kanko wona don duubi cappannayi tano deƴƴi hokko kanko tum
kanko tu wodi duuɓi capannayyi deƴƴi hok hunde ala ko joggi wonti pus ala kanko tum on say o tagoya asrafi wuttowo o tagamo ha gasa o enna wuttu o wutta ɗimmum ko ɗum wiyete summa nufiha fihi ukhra fa ida hum qiyamun yanzurun a andi ko waɗi si wiya summa ko zarfu noon kono kanko o pottindinnayi duuɓi capannayyi no hakkude ni yani summa ko harfu atf kono kanko bayan no wodi summa nufiha fihi ukhra hoti wutte ka aladu ɗimmum fa ida hum qiyamun yanzurun hey ko mayno nanen ko fo immitike kadi no dari no punnino ko gotu ɓaynon nangue ala nangue halkidiranoma wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha leydi nin jalbinire ndeññande ndin leydi ndeññande na ɗo nani ɗo yawma tubaddalu l ardu hayra al ardi ka ndin leydi ɗon ndeññande nde jalbinire annora jooma ma wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi al kitab deftere ne gante wa ji'a bin nabiyyin wa shuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun wa wuffiyat kullu nafsin bima kasabat wa huwa a'lamu bima yaf'al wasiqa alladhina kafaru bi rabbihim ila jahannama zumara subhanahu wa ta'ala o ɓanginani en e ɗe ayeje ɗo seeɗa e dergal si hawtama ɗon immama doge wite si wi molanangi immiɗo ka gaburu ummuwo dogay ɓuri ko avion dogata yara nokkun gotum foppotto e nokkun gotum yawma yakhrujuna min al ajdasi sira'an ka annahum ila nusubin yufidun jangino ɗum ñande ɓe yaltata ka gaburuji sira'an ta ko ɓe hawjuɓe wono ɓe dogirayno noon si sana mu tappi wono am yiɗuɓe soirée ɓen si waɗama alo alo ka soirée nde wotere ko ɓe wirata ɗon ko wa kadalika kadi ko noon doggirte ɗon nde ñande foppu mo ɓoyo nokku gotum ɗo yo ɗum ɗon foppu nokku gotum ko malayka taw kala ko woni ka leydi kala malayka ko wonno ka leydi fop moɓodira ƴawa ɓe ƴawa ɓe ara ka kammu hikkingu ɗon ɓe wiya kodi jam ko ɗum gaddi on ɗo ɓenno men anda joni feƴƴe yeeso hasen andoye ɓen noon kadi feƴƴe kodi jam ko ɗum gaddi on ɗo ɓenno men anda feƴƴe yeeso ɓe arda noon ha ɓe hewta ka tagu ɗon malayka fop ara ka tagu ɗon ko ɗum Allah dalani en ta'rujul malaikatu warruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana fasbir sabran jamila malayka no ƴeenga no ƴawa yaha ka makko e ñalande nde tawata embere mu'um firoɓe go wi'i ko hakkunde fokkitugol maɓɓe e hewtogol maɓɓe dow to jundi ndin tan mum on si tawno haray seppeteno ma yaheteno ko duuɓi guluji 50 ɗon hewtirteno kono ɓe memoya ton heña sabu affaire on na ko tardata si ɓe aroyi ka Allah wiya ko min waɗi to e mon yo taguno woɓɓe addiɓe ka wiyete adna mi yamiriɓe mi haɗiɓe woɓɓe jaɓi woɓɓe sali miɗo happannoɓe ñalande ka mi ñawata hakkude maɓɓe ko nden hewti mi torike o yahanelan ka leydi ayna noon lamɓe tamo womin mino ka dari ɗon malayka ɓen tippo neɗɗo goto kala malayka wulure ayna mo fi taw dogo ɗum woni dargal ngal malayka wulure ayna neɗɗo tun e malaykajo tu yoni modi na noon fere malayka wulure yo aynu jiyangel gotel tawa kadi koyɗe makko ɗen no wara iwi ka teppere ha ka koppi ko jiccinaɗo ɓuranayi watara kulla ummatin jasiya kullu ummatin tudoa ila kitabiha iya yani mofte kala no jiccina tawa fewno ɗon kala ko wiyete ndiyan kala ko wiyete baharu wattama yiite waydal biharu fujjarat yiite taarinama ɓe koyɗe maɓɓe ɗen warama malayka wulure no aynimo kala ɓiɓɓe adama ɓe waɗa saffewol malayka saffino ɓawo maɓɓe jinna saffino ɓawo maɓɓe malayka saffino ɓawo maɓɓe on say taguɗo on noon aroya dare ɗon taw wula ndenange ɓanne tange wuli kuru yimɓe lakke ha woɓɓe muta e lakkere mum embere bakatuji maɓɓe ɗin waɗi sodiraɓe amen goo ɓenna ɓe ceerno Alpha Mattali ɓe
nyande go be makani men yiti alala ben Ceerno Madu yiti alala be ni ko tewdo na bori o tay ko maku sorira be men Ceerno Alfa Talibe be maki yiti alala Ceerno Madu tay ko bayi ngambe woni mako Ceerno Madu yiti alala ko tewdo na bori o mo kala andi ko beru ha jelu falana dum ni tew beru ko yonanta do kanyum andi wono ya don no yimbe be wembo be wela be sonjo be letto be tampa be doga be yaaka annabi adama be inna jejam men tagu non annabi adama wi anu yiri alla yeso hande alla danday mo ta kanko attomo dabbitude do hore makko annimo alla no wino mo taw nyaamu leggal mo nyaamingal dum no mapini mo hulta alla landi to dum do kanko ko bi o taga o wuri duubi wulure ko mo bonni alla de wotere ko dum o huli den nyande enen le bonnereji men den nyande be tawa don marsali daraka annabi nuhu be wawla annabi nuhu wi'a mi fattani no biddo angon Allah wi mi tami wowlitu dum o wi no accanila ko no biddo hulita o memmintin do ko dum annimi dire takwa be araka annabi Ibrahim o inna mi do lancuno sanamuji mi inni ko njandu ndun lanci mi do huli wata taw dum ko fenande non do hande mi landite annabajo mo be yey kam wo dum woni wiide yaro yakane laado be wulla e makko nelado immo araka tagudon tawara tagudon ardino e arshi mun on qur'ana yetike waja rabbuka al malaku safan safaka jawma ara malaikaji no safin waja rabbuka wal malaku yani di fodi wona fa'il ay nda ko marfu do wonde kadi waja rabbuka wal malaku ara malaku on yani waawun ta ko waawul hal tawa malaika ben no safini ko double face do on sayna la araka Allah o fuddo julde darde didi Allah ta juudu julde lanni wala ka julde hande kala mo julano hande gasi torolan ko falda ko inna Allah nyaaw hakkunde jiyaabe ma dabe na wi golgo yo goddo naade don aljanna na dum addi mo don ko Allah nyaaw na to aljanna na to yite na ko jama on son jike on say balance on adde wana da'ul mawazin qist balance on adde ci balance on addama deftere adde don taw ndende qur'ana yi o wudi alkitab de daronde wowla bi Allah lan subhanahu wa ta'ala bi Allah lan subhanahu wa ta'ala tagindi leydi fuddi adude bibbe adama ko feƴƴi e mayri kum pop defterde wola pop ko don de woloyta hande hewta e goddo nde fuddo nde wola fi makko nde wola ha ko daro wi amali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ko hondum e deftere ni kadi nde nanjanu nato so kunde wolay fu hay ko mi fottuno e kaari mi ndarale mo mi hiwraki mo nde wowli dum do nden don nde wola halanda mofte kala mofte deftere mun den kadi nde fuddo mofte men den bi Allah ni nelaado ko feƴƴi ko fop nde daronde wola qur'ana wi kullu ummatin tud'a ila kitabiha andon ko deftere mofte den non den ka daro wowla hala ba pos hono jenti andi don andi taw problem ji mali ngano daka taw bay ajantu to don nana tuma turma on hewto wonde wolay den no way kaarijo kadi wurno iwe duubi hasaba nangan e peyi kaarijo ko de do golle o naati ko ni ko dum do woli ko dum do howi de wola henya si don gasi Allah no mari système satellitaire mo lana do kati ko sirrey ko ayni piji dum fo
ɗum no wiye lawhil mahfuz nden nde qur'ana yiwa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin nden kadi woola nden ɗon noon wowlugol e photoji ɗin kadi yaltitay fof alay fof no filma tuma ɗum ɗon fof gasi Allah noon noddira yimɓe ɓen goto goto wiya kaarijo wiyana daroɗa woola ko feƴƴirɗa kon fof Allah daali yawma yatadakkaru l insanu ma sa'a ñande neɗɗanke antata kala ko o daro woola fof on sa o daro inna ko min kaari ɓi kaari hoɗunoɗo nokkel kaari miɗo haalude ɗo komi huuwi fof ta fof no jentino deƴƴi hokko sonko ala ɗon andene nga kala kawni yimɓe tato accakke nantodiren accakke ɗon na ɗon jerno ɗon wa khasa'atil aswat lirrahmani fala tasma'u illa hamsa ta no deƴƴi hokko o daro woola Allah hawja so fala woola konngol gotol o fanka du temdere woola kadi gola mo janta o hawjina kono o woolay ɗo so wowli no woniri noon tigi gasi so naati e fenande Allah wiya acci ko min waɗi al yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun o soka hunduko wiya juuɗe wolnan ko memuɗa juɗɗe woola koyɗen ko woni golle mum ko wiyogol hi ko non woniri wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun gite wolugo ndaruɗa kere makko ɗen fof wowla ha guri ɗin wowla ko ɗon noon kanko tigi o wiyata lima shahidtum alayna guri ko ɗum seedi o anda ko onon sumata a seedi toto ko an sumata guri ngi wiya miɗo andi ko enen sumidoyta kono mi wowlina antaqana Allahu allazi antaqa kulla shay ko Allah wowlininmi sina ɗum mi wowlata si o wowli ɗon ha gasi lanni on sayi malaikaɓe ɗiɗon no aynunomo bi o taga o ari adna ɓen no windude ɓen adda dossier mum on ko ɓe winduno fi makko ko rabbana hadha ma ladayya atid jomayino komi winduno fi o ko ndaare tawe ko ɓe malaikaɓe windi kon e ko wooli kon siko gotum wataw tooñe malaikaɓe sappo no sansodira e makko ñande wo ñande ɓen kadi adda ko mum kon ndaare siko gonga vérifié ko deftere nde wi kon e ko haali kon siko gonga foppu ndaare o tawa foppu ko ni woniri si tawno hara golle makko ɗen ko bonɗe ko jahannama o suti o wiya Allah ko golle an tigini ko min bonni ko yiite mi handidi e mu'um sa naadilan aljanna haray a toñilan ɗon wiyete fa atarafu bi zambihim on say noon fa sogal li ashabi sa'ir o ɗirrito bakkatu makko o rekoni si Allah wiya woniri ka sengo nanoɗa ɗum ɗo wonira ɗum goɗɗo go kadi adde o woola si tawi ko o resisi o gañike woniri ka sengo ñaamo on noon kadi wona ɗum ko noon Allah ñawirta jiyaɓe makko ɓen fof on say ɓe woniri ɓe ka sengo nano noon ko ɓen natata yiite o mooɓidira ɓe fof o haɓɓa ɓe kaɓɓol gotol malaikajo jogo ɓoggol ngol dasa naɓude yiite malaikaji no witira ɓawo no piide ɓe ko ɗum Allah daali wona suuqul mujrimina yawma idini ila jahannama wirda ɓe sogga bandi men naɓira jahannama ko ɗon ɓe naɓete ha ɓe fokkintinne naɓegol Allah daala wa qifuhum darnanelan ɓe darneɓe innahum mas'uluna miɗo mati komi landoɓe hiɓe naɓede yiite Allah wiya darneɓe miɗo mati komi landoɓe Allah noddira ɓe ɗon goto goto ara o inna kaalijo wiyana na mi tagge mi arsike mi waɗane ɗum ɗo fof an suusala yeddude en mba hersalan ne o uggino hersa ha tew yeeso makko ngo yoppito yana ka leydi Allah wiya naɓe mo huɗa ɗo o naɓe ko ɗon ɓe fof ɓe landitorta e goto goto mbi oɗo a cheikh aboubacry jabir jazairi e cassette vidéo ka waɗi bayana o fof ko wagi fohum innahum mas'ulun darneɓe ko lanteteɓe ko ni ɓe soggirte ha ɓe naɓe nokkugoɓe darne ɓe sendite kaari are ɗo onon ko hutaba kaari are ɗo onon ko lase kaari are ɗo ko sair kaari are ɗo ko sagara he ɓe naɓayaɓe noon sagara ɓe si ɓe addama sagara ha gasi malaikaɓe wonɓe ɗon ɓe wiya qalu ma salakakum fi sagara onon ko honɗum bonnuɗon probléme mo feƴƴi jahannama feƴƴi wutama tawi ko ɗo arɗo malaikaɓe ɓen tigi wiya ko ɗo arɗon
menen binge taga meden do kono na yite sama kala weni ko hondum bonnu don tay ko do aroto hidon andi kala mo Allah hamani o weytun sa uslihi sakara mina ay mo sakara sabu Allah mo andi sakara mo ya Allahu akbar Allahu akbar tuma beedo adda don haga sa malaika be galu ma salakatum fi sakara ko dum addi o sakara qalu lam nakum minal musallin hari men julatano ولم نكن نطعم المسكين هري من أكورتا تامبودو وكنا نخوض مع الخائدين هري مدن جومبي داي جومبو بي كفو كتاو مدن هتي سيكو غامول سيكو نيوري سيكو يدو قول الله فو من قد أدوتاكو منتو وكنا نكذب بيوم الدين هري من هو لاكي دو هيوتتي هنده من وني يدون حتى أتانا ليقينو ها مايدن النانجي بينا مناتي ساقرا سيدون غسي be wonno be ka sengo nyamo mala ben be fokkintinne nabe gol aljanna Allah dali wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id aljanna on bannanebe hande kadi be windama natugol aljanna seppugol yaaka aljanna harebe tampi na tampobe no odo cerno mola nado Sheikh Sayyid Qutb ka tafsir makko fi zilalil Quran o wi la yukallafuna bil maji ila aljanna هذا يعتبر مشقة لهم بل الجنة تؤتى إليهم فاتاكي يناتو يقول الجنة هذا بتامبيكو الجنة وغيرها تتواجه ونسا يكام بكدي بناتك الجنة كبنونا تا بنويا تا برونكي تا بتواتون هور الليمي بأننا هوري ما حكي ماكو بلباكو بجلبي رسول ماكي قد ما بسي أدى ما أدنا دو هرايو نانجن نتكو جلبي كو يونيكو جلبي نادنا betawa ben enema jeden nangal ko faala tuma non ben naati ka aljanna gasi nato be yite naati ka yite few on say Allah wirneta hakkuna mabbe wonbe ka aljanna be yiya ko be ka yite lettete ko wonbe ka yite be yiya ko be ka aljanna nemino to en jangi dum ka suratul araf on say tuma be yewti don seeda yimbe aljanna be wi andi toujours ko hettido adato wolde hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan yalli ko joma mon foduno on kon onon yimbe yite ton on hendike on taw ko dun tigi o wino letta on konno to woniri no wuli benhi men hendike on say be inna kambe kadi men torike on okkore men diyan ma dun kala ko Allah arsiki on to kongol ewno wandama inna Allah harramahuma ala zalimin Allah harminani din don onon ndiyan e nyamete lanni gasi tuma be gayni yewtude ha gas Allah yaltina don goddum ko bawli kiron o en yimbe aljanna ko dun ni be inna ko du wete mayde ko du warno men anditi yimbe yite ko wondun ni en ko du wete